بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمدوك حق لجيك خيرنا صواتي به فتويمي ولي السيدي كونيا نيكا جاتي منا سلامي أبارم بيكا سيدي وأكادوغا kore me seli be ka wati shama tele kono mo be seli shama be lo shama seli ado ye farda ye ado ye naflay ngaw bena ka mo be je ka seli ke akechugo nyumana o masha ko so be kan ka jiya yerama seli ke ko nyuma ka chati mina ka to ge ra contrôler so ka seli ko yo fle ani ka seli labe darso mo beto kadi sella ka ko ciden sel jowede sallallahu alaihi wasallam kala ina ko to ke jantola yalo ka ko ciden ka fen ke sel kono sallallahu alaihi wasallam ni fe farani nyon ka e ko le ko seli ko mo beke o pe farani nyon ka e ko le ko seli e me be de sokona ina fa le khushu' kimeri ala Allah Ta'ala ka kimeri selima kimeri Allah Ta'ala makama kito seli kono o dama de seli de e sigala yara mate katoka ngeri Qur'ana ma kameri ala buya ma kameri Allah Ta'ala ka korota ma ide sello me ika fendo ke ne ka seli kono ka Qur'ana kara akara jogo nyimana o be ka seli kono me ne sigala yara ma ka Qur'ana kara ide sello karabe Qur'ana kara seli bara dolo be seli kono wala ki illo ni yara ma ki tele ka roko ke ka dafa ka ta soro ite karangere de foi kala ite sella alla be ka bara mi ka woye o bara to be seli kono ni be fara ni nyoka e fole ma ko seli ni don na ka sela ola don na fele ka sella mi kana chogoye ni problème ka kana soro on na ka tele be ka seli kono monde polo halaw kara akara chogo nyimana ani mo mi ta kara akara chogo nyimana seli la problème be différence be o fla ka seli ni onje kama so problème ka don ka seli yoro do soro mi kana chogoye bal karando be no manya sella selite ina ko suratul fatiha ni ka sura ni sella suratul fatiha manya ama kara kara jogora min kai o ye yera ma kara selite selimaya ato mo be nyoonta selila femola ni femsemseni bezu abbe jadenelo abbe la nyenelo fe be ke selibolo kitala roko la zikru mo ke e wulito tala sujudu la obe o jogola fana haraka mo be ke action mo be ke ani bara mo be ka seli kono ni kelen ben la nyene lo ni ka kibaro fili ko Allahu akbar be fatiha karna kallo ka tele itilla mara ki tele o lo jogoni o la nyene lo aqumu lillahi qanitin o lo jogola nyene lo me mo men be lo sella be la mara kana ko mo shamba ka yamma ibay sella abe la mara o di la moka serbe ndakasi kabe o la maka choyama o dina fo mo me lo ina fo puto be nyamma lo ne me e sahabo do la sella ka anna ala ru'usi mutayr o be gena fo kono se me mo kuna kono be se yiri le na ka lo ke mo ga te se kuna o me ni lo la ka tele jogo do la o be kono ina ke yiri ya be se kuna me na so me na ke mo go ya be ta oto na fola ko obello ina fo kono singo kuna o koro mi obello ka tele o de la maga fu adamadin tenya la malimi ko o de le mese le bela mala maga sigata la na tribi ka sele soro problème mi ka sele soro ko so ngi mango sele fe islamia ko mi be ka shama me mo shama be adesala ka ke akejo dafanila da kun be don kala la ka ka ke jogo da fanna akoka na adoni
k'a cogo la ka dɔgɔ peut-être a sababu dɔ kɛ min ye ni adamaden mɛna ko kɛ la a bɛ kɛ aada ye a bɛ kɛ laada ye o ye ko laada lo i n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ silamɛya kɛra laada ye ɲɛ ma kala dɔw yɛrɛ ko silamɛya nin ko siya dɔw ka diinɛ lo laada lo la a tɛ ten o lacogo ɲuman o laɲininen lo bali bɛ kɔrɔlakarala dɔw ye olu jija bɛ tajwidi ko la kosɛbɛ kosɛbɛ tajwidi ka ɲi problème t'o la mais olu ka problème la min ye kan sautu kan nin lamaga cogo ani kan nin kɔrɔsi cogo kɛla sababu ye kunkolo yɛrɛ bɛ lamaga kan kɔsɔn n'a kɔlɔ ye a ma kɛ kɔrɔlakara ɲuman ye tugun kɔfɛ i b'a dɔn ye n'i ko ye vidéo ni fɛnw la i b'a dɔn limamu baw lo mais n'i ko ye vidéo ni fɛnw la i b'o kunkolo bɛ lamaga ka bɛn ale bɛ ka kan suguya kɔrɔna kɛra ni kan suguya min ye o tɛ se ka kɛ fo k'a lamaga n'a kɛla problème ye kɔrɔlakara ma bɔ diya k'a fɔ k'i lamaga ka kɛ cogoya dɔ la la a ma s'o ma n'a kɔlɔ a bɛ kɛ takalufu ye o de bɛ k'i yɛrɛ diyagoya tɛ a bɛ ma ɲini fɛ n'o façon kɛla fana o ma kɛ seli ɲuman ye o tuma fo ka nin jateli la kosɛbɛ sitana kana tulonkɛ mɔgɔw la ka bɛn o koɲɛw ma a b'o cogo la fana i taara sujudu la n'a fɔra ko ciden ka sujudu kɛ nin cogo la nin bɛɛ t'u laɲini lo mɔgɔ bɛ sujudu bɛ yen ka sɔrɔ a bolokɔni kolen bɛ ɲɔgɔn na ani min bɛ sujudu bɛ ka sɔrɔ a bolo bɛ tan kelen tɛ différence bɛ sɔrɔ yen o tuma fɛn fɛn bɛ kɛ seli la yala k'a fɔ ko a bɛɛ laɲininen lo Alahu Taala fɛ a bɛɛ n'i ka ruku kɛ k'i bolo bila i senkɔrɔba kan k'i bolo kolen ɲɔgɔn na ka bila ani ni mɔgɔ min k'a ta ma bɔ ɲɔgɔn na kelen tɛ min k'a ta ma bɔ ɲɔgɔn na o tigi ta bɛnna ciden ta ma sallallahu alaihi wasallam ele min k'i ta kɛ ten i ta ma bɛn ma o tuma nin faranfasiya bɛ don a ye na seli ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛ ka ruku kɛ k'i kumaji ka tɛmɛ ani min k'a kɛ ka tɛmɛ kelen tɛ a b'o cogo la fana i t'atɔ ruku la ele bɛ ka ruku kɛ i lɔn bɛ i fana kara i ta ruku la i ko Allahu Akbar ka sɔrɔ ka taa ruku la dɔɔni ale tagatɔ ruku la ale ko Allahu Akbar faranfasiya bɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que Allahu Akbar ni a fɔ yɔrɔ tɛ i lɔni kalan dɔ de bɛ kɛ Allahu Akbar fɔ yɔrɔ tɛ o yɔrɔ tɔgɔ ye o yɔrɔ tɔgɔ la ye Allahu Akbar bɛ fɔ k'i lɔni to o ye i bɛna seli daminɛ ni min ye mais i taatɔ ruku la i t'a fɔ i t'i lɔ ka fɔ Allahu Akbar i fana tɛ taa ruku la ka fɔ ko Allahu Akbar parce que a fɔ yɔrɔ t'o ye parce que kalan dɔw fana kan ka kɛ ruku la min Allahu Akbar tɛ kelen i b'a fɔ subhana rabbiyal azim wa bihamdi subuh qudus rabbul malaikatu ruh o bɛ fɔ ruku la Allahu Akbar fɔ yɔrɔ tɛ k'i lɔni to a fɔ yɔrɔ tɛ k'i to ruku la a ye fɔ yɔrɔ jumɛn a fila ni ɲɔgɔn cɛ a place de b'o ye a fila ni ɲɔgɔn cɛ a place de b'o ye o donc n'i le k'a fɔ k'i lɔni to problème nagasili k'i ka seli sɔrɔ an t'a fɔ k'i ka seli tiɲɛna mais nagasili ka sɔrɔ parce que i ka fɛn dɔ fɔ yɔrɔ dɔ min place t'o ye n'i fana k'a to yen fo i taara se ruku la ko i birinin kɔfɛ ko Allahu Akbar lɔnnibaga dɔw ka yɛrɛ k'i ka seli tiɲɛna lɔnnibaga dɔw ko ten tellement a yirala k'a fɔ ja fɛn bɛɛ n'a place lo mais min sababa an t'a fɔ ko seli tiɲɛna mais i la seli kɔni nagasi la lɔnnibaga dɔw yɛrɛ ko n'i k'a daminɛ ko Allahu Akbar ka taa laban ka sɔrɔ i sera ruku la ko problème nagasili ka seli sɔrɔ ele ko Allahu a tola Akbar i k'o fɔ k'i birinin to ko seli nagasi la parce que Akbaru ni i k'o fɔ yɔrɔ min na place t'o ye a place yɔrɔ jumɛn ani ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ t'o jate minɛnen lo i wulitɔ ka bɔ ruku la ele wulinin kɔfɛ sami Allahu liman hamdalah a place tɛ nin ye o a place bɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ i lɔnni kɔfɛ sisan i bɛ sɔrɔ ka rabbana lakal hamdu hamdan kathiran i bɛ sɔrɔ k'olu fɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ye limamu ye ou bien ni mɔgɔ min bɛ seli la a kelen mais n'i bɛ seli la limamu kɔfɛ i le wulitɔ i b'a fɔ rabbana lakal hamd ka taa se a da la i tagatɔ sujudu la i t'a fɔ ko Allahu Akbar ka sɔrɔ ka taa sujudu la o de kosɔn micro ko problème bɛ yen micro ko kɛra sababu ye ka problème ladon seli dɔw la surtout misiri min ni micro dɛnni lo
alors Allahu akbar kallondo ka takajuna sujud la pour que akambe se mo a place to yi o be micro be duguma yi parce que misiri do be micro branché duguma e bita sujud la do ale be jigi folon a sene ko duguma ko Allahu akbar afara place to yi na law dala ka ide mais la ka micro soro membe la ko no be membe na bolo membe la ko no kapsa be de parce que membe na bolo ale fana be action do ta kito sel la be ne ko kini bolo kan ka bla no bolo ka nyama ni i kan mena ite ko ko o to man ka sele soro ibo kele ni dorura be na soro mo dole ti makana ibo ke ka do ma hajala ora nyona shamo o to amma ko be seli kunya wala ko sebe hajatim na ko sebe kira ko se ko sebe kalon tabbetul la nyini lo seli ni na mo be seli ka o chogola action be ken be ka be chidin tama sallallahu alaihi wasallam ani ka karam be ka be chidin tama sallallahu alaihi wasallam ani ka miriya ke ka be chidin tama o tigla mo ka sila fo ma ka seli ni ma ke ani na seli ka so dron bay e do ra ko Allahu akbar ay mo shama soro Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin nabda sujud la rukula Allahu akbar ese bula be ta nilwa ibi bulo koro de na bo chine ka nyamma sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar na mena Allahu akbar ate akajade kata soro na ka seli soro mo ma ko Allahu akbar ani mo ba kete ka takanya kelente to ayan koro anyi seli koro se ko sebe kan janto la kalo ka foko ni be farani nyon ka ifo la ko seli note e be ka kelengelen be kete ado re be kete de ni ka ni sila ka korona kara batolo me maseli de ni ka sona le foke isigini batolo me maseli ni fana birla yira ma ka wuli ma karange ma fu ke ima bato ke maseli fo ka be farani nyon ka abe so sila ka ke seli to yan ya ka seli korosi ka seli jadim la ko sebe kira contrôler parce que ni mena fen kele avec bolo landa avec bolo ka foko ko dolo eta iton ka foko alla nyene lo wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh